Hello, my name is Loriani Mejia. Unit 2 Professional English in Use, Chapters 5 to 13. 5. Medical Practitioners 1. A. Practitioners. In breathing, doctors, also known as medical practitioners, must be qualified, have a university degree in medicine. They must also be registered, including in the General Medical Council list or register, in order to practice. Included in the General Medical Council, a doctor who treats patients as opposed to one who only does research is called a clinician. A doctor who provides primary care for patients is known as a general practitioner or family doctor. GPs usually work in your group practice. Large group practice work in a building called a health center. Note: in British English, the verb is spelled practice, and the noun is spelled practice. Em, Médicos 1. En Gran Bretaña, los médicos, también conocidos como médicos, aquí usan un sinónimo, deben estar calificados, tener un título universitario en medicina. También deben estar registrados o incluidos en la lista del Consejo Médico General o registrados para poder ejercer. Un médico que trata a los pacientes es un médico general. Un médico que solo un médico que solo se especializa como en investigar, se le llama clínico. Un médico que atiende la atención primaria de los pacientes se le conoce como médico general o médico de familia. Generalmente trabaja en grupos de práctica. Las prácticas de grupos más grandes trabajan en un edificio llamado centro de salud. Nota: en el inglés británico, el verbo práctica se deletrea práctica y el sustantivo se deletrea práctica. Aquí solo le cambian una letra. Specialties. B. Specialties. Specialist doctors, for example pediatricians, generally work in your hospitals. However, those who work outside the NHS providing primate healthcare may have consulting rooms outside hospital, for example in the famous Harley Street in London. The two main branches of medicine are surgery and internal medicine, and the doctors who practice these branches are called surgeons and physicians, respectively. In Britain, male surgeons are addressed as Mir and females as Ms. So doctors, Mrs. are physicians, are Mrs. Smith is a surgeon. A cardiologist is a cardiologist specialized in diseases of the heart and circulation or cardiology. A geriatrician is a specialist in diseases of the elderly patients or geriatrics. And an anesthetist
is a specialist in anatomy. Note: names of specialties, usually in ology, names of specialists, usually in ologists. If your name of a specialty ends in es, the names of the specialists in Asian. There are some exceptions in e.g. anesthetics and anesthetic and anesthetist. B. Especialidades. Los médicos especialistas, por ejemplo, los pediatras suelen trabajar en hospitales. No obstante, quienes um, no obstante, hay quienes trabajan como fuera del hospital, brindando como atención de salud privada, con consultorios fuera del hospital, como por ejemplo la famosa calle de Harley en Londres. Las dos ramas principales de la medicina son la cirugía y la medicina interna. Los médicos que practican estas ramas se denominan cirujanos y médicos respectivamente. En Gran Bretaña, a los cirujanos masculinos se les llama señor y a las mujeres señora, por lo que el doctor Smith es médico y la señora Smith es cirujana. Un cardiólogo se especializa en enfermedades del corazón y la circulación o cardiología. Un geriatra se especializa en enfermedades a pacientes ancianos. Un anestesista se especializa en anestésicos. Notas. Sí, choosing a specialty. Jill Matthews has just graduated from medical school and is talking about her future. I haven't decided what to specialize in yet. I need more experience before I decide. But I'm quite attracted to the idea of pediatrics because I like working with children. I certainly prefer to work with children than, say, elderly patients, so I don't fancy geriatrics. I was never very interested in detail and anatomy, so the surgical specialties like neurosurgery don't really appeal. You have to be good with your hands, which I don't think is a problem for me. I've assisted operation several times and I've even done someone mirror ups by myself. But surgeons have to be able to do the same thing again and again without getting boring, like train of cut arteries and so on. I don't think that will be a problem for me, but they need to make decisions for us fast.
and I'm not too good at that. I like to have time to think, which means reduce. Probably not right for me. Note: the collocation good with is followed by an noun. He is good with children. The collocation good at is followed by the ing form gerund of a verb or by a noun. She's good at explaining procedures. She's good at explanations. En español. Elegir una especialidad. Jill Matthews se acaba de graduar de la Facultad de Medicina y habla sobre su futuro. Todavía no he decidido en qué especializarme. Necesito más experiencia antes de decidirme. Pero me atrae bastante la idea de la pediatría porque me gusta trabajar con niños. Ciertamente prefería trabajar con niños que digamos con pacientes ancianos, así que no me gusta la geriatría. Nunca me interesó mucho la anatomía detallada, por lo que las especialidades quirúrgicas como la neurocirugía no me atraen mucho. Tienes que ser bueno con tus manos, lo que no creo que sea un problema para mí. He asistido en operaciones varias veces o incluso he hecho algunas operaciones menores por mi cuenta. Pero los cirujanos tienen que ser capaces de hacer lo mismo una y otra vez sin aburrirse, como limpiar arterias cortadas, etc. No creo que eso sea un problema para mí, pero necesitan tomar decisiones rápido y no soy muy bueno en eso. Pero me gusta tener tiempo para pensar, lo que significa que la cirugía probablemente no sea adecuada para mí. Nota: la colocación de bueno, como va enseguida de un sustantivo, es bueno con los niños. La colocación good that va enseguida de la forma ing, gerundio, de un verbo de un sustantivo. Ella es buena en las explicaciones. Exercise. 1. Dermatology. A dermatologist specializes in diseases of the skin. Rheumatology is a specialist in diseases of the joint. Traumatology is a specialist in accident and emergency medicine. Pediatrician is a specialist in diseases affecting children. Obstetrics is a specialist in managing pregnancies. 5.2. Verb: noun, person, noun, activity or thing. Specialize, specialist, specialty. Practice, practitioner, practice. Consult, consultant, consultation. Assist, assistant, assistant, assistance. Graduate, graduate, graduation, graduation. Qualify, qualification. A pathologist specializes in diagnosing diseases through examining cells and tissue. A pediatrician
must enjoy working with children. An oncologist interested in the diagnosis and treatment of cancer. A pediatrician uh, must be good at consol- consolidating. Um, Neurosurgeon must be good with her hands. Consulting rooms, general practitioner, general practice, group practice, health center, internal medicine, surgical specialties. Six, medical practitioner 2, hospital staff. The people who work in any type of workplace, including hospital, are called the staff. The medical staff in British hospital belong to one of our main groups. A pre-registration house officer, PRHO, or house officer, is a newly graduate doctor in the first year of postgraduate training. After a year, he or she becomes a registered medical practitioner. In the current system of training, the foundation program, the name for these junior doctors is Foundation Year 1 Doctor. A senior house officer (HO) is in the second year of postgraduate training. The title is now Foundation Year 2 Doctor. But all terms senior house officer and HO are still used. A specialist registered SESPR is a doctor who has completed the foundation program and is training in one of the medical specialties. There are also some non-trained registered doctors who have completed their training but do not wish to specialize yet. A consultant is a fully qualified specialist. There may also be some associate specialists, senior doctors who do not wish to become consultant. Is in addition, there is at least one medical or clinical doctor who is responsible for all the medical staff. En español. Médicos 2. Es como el personal que trabaja en el hospital. Las personas que trabajan en cualquier tipo de lugar de trabajo, incluidos los hospitales, se denominan staff. El personal médico de un hospital británico pertenece a una de las cuatro principales. Ok, el personal médico de un hospital británico. El primer año de formación de posgrado, después de un año, él o ella se convierte en un profesional sindical registrado en el sistema actual de formación. El programa de la fundación, el nombre de estos médicos. Aún se usan los términos antiguos oficial superior en estos casos. Registrador especialista es un médico que ha completado el programa de la fundación y se está preparando. Los médicos que han finalizado su formación, pero aún no desean especializarse. Un consultor es un especialista
totalmente calificado. También puede haber algunos médicos, eh, especialistas asociados que nos desean convertirse en consultores. Además, menos un director médico clínico que es responsable de todo el personal médico. Medical teams. Consultant, physician, or surgeon are responsible for a specific number of patients in the hospital. Each consultant has a team of junior doctors to help care for those patients. In many hospitals, there are multidisciplinary teams which consist not only of doctors but, but also of physiotherapists and other allied health professionals. When patients enter or are admitted to hospital, they are usually seen first by one of the junior doctors on the ward where they will receive the treatment and care. The junior doctor's clerk then takes their medical history and examines them. Some time later, the registrar also sees the patients and may order investigation or tests. For example, X-rays or a ECG make a provisional diagnosis and then treatment. The consultant usually sees the new admissions, people who people who have recently been admitted to the ward for the first time one of the regular ward rounds when the management of the patient is discussed with the registrar. Consultant also decide when a patient is ready to be discharged. On the ward around, the consultant is accompanying the team nurse and they visit all the patients in the consultant's care. En español. Equipos médicos. Los médicos consultores y los cirujanos son responsables de un número específico de pacientes en el hospital. Cada consultor tiene un equipo de médicos jóvenes para ayudar a atender a estos pacientes. En muchos hospitales hay equipos multidisciplinarios que consisten no solo en médicos, sino también en fisioterapeutas y otros profesionales de salud. Cuando los pacientes ingresan o son admitidos en el hospital, generalmente son vistos primero por uno de los médicos adjuntos en la sala, donde recibirán tratamiento y atención. El médico subalterno los atiende, toma su historia al médico y los examina. Algún tiempo después, el registrador también ve a los pacientes y puede ordenar investigaciones o pruebas, por ejemplo, radiografías, hacer un diagnóstico provisional y comenzar el tratamiento. El consultor generalmente ve a las nuevas admisiones, personas que ingresan recientemente en la sala, por primera vez en una de las rondas regulares de la sala. Cuando se analiza el manejo de los pacientes con el registrador, los consultores también deciden cuándo un paciente está listo para ser dado de alta. En la ronda de sala, el consultor está acompañado por el equipo y una enfermera y visitando a los pacientes a su cargo. Chiefs. Junior doctors normally work in shifts, which means they normally work for 8 hours
hours every day. For example, 7 a.m. to 3 p.m. and are then free until 7 a.m. the next day. After a week, they change to a different shift. For example, 3 p.m. to 17 p.m. or 17 p.m. to 7 a.m. The alternative system is to work from 9 a.m. to 5 p.m. every day and to take turns to be on call, available to return to the hospital if necessary. From 5 p.m. to 9 a.m. the next day. Days on call are set one in a rota or list of names and times. Doctors on call carry a radio pager or bleeper, a device which make a noise when someone is trying to contact them. Turnos. Los médicos jóvenes ahora trabajan normalmente en turnos, lo que significa que normalmente trabajan 8 horas todos los días, por ejemplo, de 7 a.m. a 3 p.m. Y luego están libres hasta las 7 a.m. del día siguiente. Después de una semana cambian a un turno diferente, por ejemplo, 3 p.m. a 11 p.m. o de 11 p.m. a 7 p.m. El sistema alternativo es trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días y hacer turnos para estar de guardia disponible para regresar al hospital si es necesario, de 5 p.m. a 9 p.m. del día siguiente. Los días de guardia se establecen en una lista de nombres y horas. Los médicos de guardia llevan un busca personas por radio o blipper, un dispositivo que hace un ruido cuando alguien intenta comunicarse con ellos. Exercise. Associate specialist, house officer, on call, provisional diagnosis, radio pager, war room. Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years and is responsible for training the children admitted. No sé. Dr. Graham consultant. Dr. Stewart has just attended the second year of her foundation program. HO. Dr. Singh has started his training as a surgeon specialist registered. Dr. Phillips has just graduated and is working in a large hospital in Birmingham. PRHO or house officer. Dr. Miller is in charge of the medical staff in the Birmingham Hospital. Medical director. A medical graduate becomes registered 2 years after graduation. False. The system of training doctors in Britain is called the Foundation Program. True. The name senior house officer is no longer used in Britain. False. The consultant is usually the first doctor to see no patient. False. When working in shifts, all doctors take turns to be on call. False.
Nurses. Nursing grades. Nursing grades. Nurses working in a hospital have the following grades. Student nurse, a nurse who is still in training. Staff nurse, a nurse who completing the training course. Church nurse, a more experienced nurse who is in charge of or responsible for a ward or department. Nurse manager, a nurse who is in charge of several wards. Note: the old term sister is still sometimes used for a family charge nursing. A family nurse manager may be called matron. Dr. James is talking to Sister Watkins. En España. Enfermeras. Los grados de enfermera. Las enfermeras que trabajan en un hospital como que deben seguir los siguientes grados. La estudiante de enfermera, que es una enfermera que como que está en proceso de capacitación. La staff nurse, la que trabaja en el hospital, es una enfermera que ya completó el proceso de entrenamiento. La charge nurse es una enfermera que con más experiencia y es responsable de un departamento. La enfermera manager es una enfermera que está a cargo de varios departamentos. El término hermana a veces es usado para llamar una enfermera charge nurse, una charge. Y la manager le dicen matrona. Support workers. The clinician support worker who has done a short course and obtained basic qualification. And the nursing auxiliary who is usually unqualified but assisting nursing staff. There may also be work clerk, whose status including making sure patient notes and information are updated and answering the telephone. Ok, en español. Trabajadores de apoyo. El trabajador de apoyo clínico ha realizado un curso corto, y ha obtenido como calificaciones. Él trabaja capacitaciones básicas y de auxiliar de enfermería, que generalmente no está como calificado. Ayudan al personal de enfermería también. Puede haber empleados en la sala, cuyas funciones incluyen asegurarse de que las notas de la información de los pacientes estén actualizados y contestar el teléfono. Su specialization. Like doctors, nurse can specialize. A midwife has specialized from the beginning by doing a course in midwifery.
the management of pregnancy and childbirth. District nurse visit patients in their homes. Health visitors all work in the community giving advice on the promotion of health and the prevention of illness. En español. Es como especializaciones. Como así como los médicos, las enfermeras se especializan. Bueno, Amin White es una enfermera o una matrona. Se ha especializado desde el principio haciendo un curso de partería, el manejo del embarazo y el parto. Las enfermeras de distrito visitan a los pacientes en sus hogares. Las visitadoras de salud también trabajan en la comunidad donde dando consejos de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. The nurse's role. The nurse that role has changed considerable in recent years. In addition to general patient care, checking temperatures, pulse rate, and blood pressures, changing dressings, giving injections, and removing sutures. Nurses now do some of the things previously reserved for doctors, such as prescribing drugs and ordering laboratory tests. More responsibility for nurses is planned as the following are still demonstrated. Nurses carry out surgery in effort to cut patients' waiting lists. Nurses in Scotland training to perform mirror surgery have entered the operating theatre for the first time in an effort to cut patients' waiting times. 5 nurses who have passed a course at Glasgow Caledonia University are now qualified to carry out such procedures as the removal of small lesions, being molars and size. The verbs perform and carry out are used with all types of procedures. They are often used the passive form, perform and examination. Perform an operation, perform and procedure, carry out an experiment, carry out a test biopsy. The procedure was performed by a nurse. The procedure was carried out by a nurse. El rol de el papel de la enfermera. El papel de la enfermera se ha cambiado considerablemente en los últimos años. Además de la atención general del paciente, controlar la temperatura, el pulso y la presión arterial, cambiar vendas, aplicar inyecciones y quitar suturas. Las enfermeras ahora hacen algunas de las cosas que estaban reservadas para los médicos, como recetar medicamentos y solicitar pruebas de laboratorio. Está prevista una mayor responsabilidad en las enfermeras. Las enfermeras realizan para reducir lista de espera en pacientes, las enfermeras los verbos realizar y llevar a cabo se realizan con todo tipo de procedimientos. A menudo se utiliza en forma pasiva.
realizar una examinación, una operación, un procedimiento, o llevar a cabo un procedimiento, una operación, una examinación, un experimento, una biopsia. El procedimiento fue realizado por un enfermero, el procedimiento fue llevado a cabo por un enfermero. Exercise. Someone who specializes in delivering babies is a midwife. Someone who is qualified to assist a nurse is a clinical support worker. Someone who is not qualified is able to assist nurses is nursing auxiliary. A nurse who has qualified is a staff nurse. A nurse who specializes in health promotion is health visitor. A nurse who looks after a ward is change nurse. A nurse who works in the community is a district nurse. Someone who answers the word telephone is a ward clerk. Carry out a pressure. Change a dressing. Check the temperature. Give sutures. No, uh, give an injection. Remove sutures. An isotope brain scan painless and easy to perform. Biopsy of the pancreas was performed. Be performed. Allied A. A. Allied health professionals. Community health. The health of the community depends on a large number of people, other than medical practitioners and nurses. These can be grouped under the heading of allied health professional. They include the following: physiotherapists help people to move by getting them to do exercise or by treating their body with head or massage. Treatment by manipulating muscles and joints with the hands. Occupational therapists help people with a disability to perform tasks at home and at work. A disability is a physical or mental condition and makes it difficult to live normally, for example, blindness or deafness. Social workers help people to solve their social problems, for example, poor housing or family problems. Chiropractors, also known as podiatrics condition affecting the feet. Em, Profesionales de salud aliados. El salud de la comunidad. La salud de la comunidad depende de un gran número de personas, además de médicos y enfermeras. Eso se le conoce bajo el título de aliados de la salud. Los profesionales incluyen los siguientes. Los fisioterapeutas ayudan a las personas a moverse haciéndolas hacer ejercicio o tratando su cuerpo con calor y masajes
tratamiento mediante la manipulación de los músculos y las articulaciones. Los terapeutas, por sus siglas en inglés, ayudan a las personas con discapacidad a realizar tareas en el hogar y en el trabajo. Una discapacidad es una condición física o mental que dificulta las labores normales. Los tratamientos sociales ayudan a las personas a resolver los problemas sociales, por ejemplo, desempleo o problemas familiares. Los podólogos, también conocidos como podólogos, tratan afecciones que afectan los pies. Technicians. There are numerous technicians, people who work with specified equipment such as radiographers, who are known as X-ray technician, ambulance technician work in the emergency medicine service, and ambulance technician with more advanced qualification is called a paramedic. Técnicos. Hay numerosos técnicos, personas que trabajan con equipos científicos como los radiógrafos, que se conocen como técnicos de rayos X. Los técnicos de ambulancias trabajan en el servicio de medicina de urgencias. Un técnico de ambulancia con calificaciones más avanzadas se llama paramédico. Prosthetics and orthotics. Prosthetists and orthotists provide care for anyone who needs an artificial limb, a prosthesis, or a device to support or control part of the body, and orthosis. They also advise on rehabilitation, helping patients return to normal life and work after treatment. Prosthetics provide artificial replacements for patients who have had amputation or were born without a limb. Orthotics provide a range of splints and other devices to aid movement, correct deformity from abnormal development of part of the body, for example, club foot, talipes, and relieved pain. En español. Protésicos y ortesistas. Los protésicos y ortesistas brindan atención a cualquier persona que necesite un miembro artificial, una prótesis o un dispositivo para sostener o controlar una parte del cuerpo. También asesoran sobre rehabilitación, ayudando a los pacientes a volver a la vida normal y el trabajo después del tratamiento. Los protésicos proporcionan reemplazos artificiales para pacientes que tuvo una amputación o nacieron sin extremidades. Ellos proporcionan una variedad de férulas y otros dispositivos para facilitar el movimiento, corregir la deformidad de un paciente anormal de una parte del cuerpo, por ejemplo, un pie y el pie sambo, y aliviar el dolor. Opticians test eyesight and
prescribed glasses are known as spectacles and contact lenses. When necessary, the examination includes measuring intraocular pressure, the pressure of fluid inside the eye, and examining the retina. If the optician suspects an eye diseases such as glaucoma, they refer for the patient to their GP for treatment. The GP may then refer the patient an ophthalmologist, a doctor who specializes in diseases of the eye. En español, ópticos. Los ópticos examinan la vista y recetan anteojos, también conocidos como anteojos. Ahí usan un sinónimo inglés. Y lentes de contacto cuando es necesario. El examen incluye medir la presión extraocular, la presión del líquido dentro del ojo y examinar la retina. Si el óptico sospecha una enfermedad ocular, como glaucoma, remite al paciente a su médico de cabecera para recibir tratamiento. Luego el médico de cabecera puede derivar al paciente a un oftalmólogo, un médico que se especializa en enfermedades de los ojos. Exercise. Ambulance technician, artificial limb, club foot, contact lens, health professional, intraocular pressure, occupational therapist, social worker. I am an unmarried woman who has just had a baby, social worker. A woman who is having difficulty using her right arm following a fracture, physiotherapist. A man whose wife has Alzheimer's disease, social worker. A man with a fungal infection of the feet, chiropractic. A practices work with patients all of ages as a member of a clinical team based at a large hospital. The patients why need a practice as the result of the accident or amputation following diseases such as diabetes.